Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, today we are going to talk about teaching language construction, and the topic is explain and practice. Well, guys, one of the strategies in teaching language construction is using deductive approach. Salah satu strategi untuk mengajar language construction itu adalah dengan menggunakan pendekatan deduktif ya. What is deductive approach and what are the steps involved in the deductive approach? Sebetulnya apa sih langkah-langkahnya dari pendekatan deduktif itu? Ya, okay, take a look at number one. Okay, this is the first step. First, you have to explain grammatical rules to your students. Jadi yang pertama Anda harus menjelaskan aturan gramatikal ya kepada siswa Anda. Kemudian yang kedua, the second one, based on this explanation or rules, your student make phrases and sentences using the new language. Kemudian setelah menjelaskan mereka, siswa Anda itu berlatih untuk menggunakan frasa atau kalimat ya. Oke, contoh langkah pertama Anda, you can explain past activities or the rules of past tense to your students, and after that you get your students to practice using past activities in pairs or in a small group discussion. Misalnya Anda menerangkan penggunaan past activities dan setelah itu Anda menginstruksikan kepada siswa Anda untuk praktek ya secara berkelompok ya, bisa diskusi kelompok kecil atau bisa dua-dua ya, in pairs ya. That's it. Oke. Oke, sekarang akan kita lihat bagaimana deductive approach itu kita lakukan ya ketika kita mengajar. We are going to see how we can implement deductive approach in teaching. As you can see here, there is a figure showing you the steps of teaching using deductive approach. Di sini Anda bisa melihat gambar berupa langkah-langkah bagaimana Anda bisa mengajar dengan pendekatan deduktif ya. I would like to explain it one by one. Okay. For examples, you are teaching present continuous tense to your students. Misalnya Anda mengajar present continuous tense pada siswa Anda. Okay. What are you going to do in lead-in stage? Apa yang Anda kerjakan di tahap lead-in? Well, in a lead-in stage, you can get students' interest and introduce situation. Lead-in ini Anda akan menarik perhatian siswa Anda ya dan mengenalkan situasinya. Probably you can show your student pictures of people doing various actions like painting a house, cooking rice, reading a book, etc. Anda misalnya bisa memperlihatkan gambar ya. Gambarnya berisi orang-orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Misalnya ada orang yang sedang mengecat rumahnya, ada yang memasak nasi, ada yang membaca buku, dan lain-lain ya. And after that, you are arriving at the second stage, elicitation. Kemudian Anda tiba pada tahap selanjutnya yaitu elicitation. Apakah itu dan bagaimana contohnya? Well, you can hold up a picture of someone reading a book and ask, can anyone tell me what she's doing? Nah, kemudian Anda contohnya bisa memegang salah satu gambar, misalnya seorang gadis yang sedang membaca buku ya. Kemudian Anda bertanya kepada siswa-siswa Anda, can anyone tell me what she's doing? Oke. Nah, nanti student pasti akan memberikan respon dan jawaban. Ya. If a student can perform well, they can continue to do accurate reproduction by showing them other pictures or immediate creativity by making their own sentences. Kalau siswa Anda itu bisa menjawab dengan baik,
pertanyaan Anda, "Can anyone tell me what she's doing?" Mereka bisa merespon dengan baik, menjawab dengan baik, maka mereka langsung bisa eh, melakukan stage yang selanjutnya tanpa kita jelaskan dulu explanation, tapi langsung accurate reproduction by showing them other pictures dengan memperlihatkan gambar-gambar yang lain. Mereka disuruh untuk merespon, mengatakan apa yang ada di dalam gambar itu ya, atau mungkin di immediate creativity di sini. Kalau sudah sangat canggih ya, sudah sangat lancar, immediate creativity, they are making their own sentences. Mereka membuat kalimat-kalimat mereka sendiri. For example, you ask your students to think what their family members are doing now. Mungkin Anda bisa menyuruh mahasiswa Anda untuk menceritakan kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh anggota keluarganya. Okay, for example, my brother is cooking, my sister is watching TV, or something like that. Okay, alright, okay. Okay, guys. What if students do not perform well? Bagaimana kalau siswa Anda itu tidak perform dengan baik? Okay, tidak merespon dengan baik. Ya, you can actually make explanation of the grammar rules. Nah, kalau mereka nggak bisa respon dengan baik, yang ini yang harus Anda lakukan. You explain the grammar rules. Okay, explain the grammar rules. Itu tidak harus kemudian menerangkan di papan tulis satu persatu ya, sekedar grammar doang ya, grammar aja. Tetapi Anda bisa kemudian memberikan modeling ya, modeling. Anda bisa mengucapkan dan kemudian ditirukan oleh siswa Anda. For example, okay guys, look and listen, look and listen. Okay, she is reading a book. Okay, she is reading a book. Kemudian Anda menyuruh siswa Anda untuk menirukan. Kemudian juga Anda langsung meneruskan, he is listening to the music. Then students repeat the sentences. Okay. If your student perform badly in immediate creativity, kalau student Anda itu di sininya jelek ya penampilannya, atau tidak merespon dengan baik, okay. You can explain the rules of the language and students do accurate reproduction, okay. Maka Anda bisa menjelaskan lagi rules-nya dan bisa mengulangi kegiatan di sini. Accurate reproduction. Alright? Okay. Paham ya? Okay, good. Okay, guys. Sometimes your students are not familiar with certain words, right? So they have to understand the meaning. The question is, what are the strategies to actually explain the meaning to the students? Okay, there are many ways. Okay, the first is show it. Okay. Jadi kadang-kadang siswa Anda tidak mengerti, tidak tahu tentang kata-kata tertentu ya. Mungkin kata-kata baru didengarnya. Nah, apa yang Anda lakukan? Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan kata-kata yang masih asing ya bagi siswa Anda? Yang pertama adalah show it. Okay, yeah, show it. Okay, for examples, you hold a book, point to it, and say book. Okay, jadi Anda bisa memegang buku dan kemudian Anda mengatakan book. Of course, the meaning will be instantly clear. Maka jelas sekali bahwa maknanya akan sangat jelas ya, karena di situ ada buku ya. Okay, and the second one is you can mime it. Mime itu menirukan ya. For example, if you are teaching the word walking, you can mime someone walking. Oke, kalau Anda mengajarkan kata walking, oke, maka Anda bisa menirukan dengan berjalan di depan siswa Anda ya. Oke. And then you can also use gesture. Oke. Gesture itu apa? Gesture itu bahasa tubuh ya. For example, you can teach a superlative adjective by using hand and arm movement
the show big, bigger, the biggest. Anda bisa menggunakan tangan misalnya untuk mengajarkan superlatif, adjektif ya. Besar, lebih besar, paling besar dengan kepalan tangan misalnya. Oke. Kemudian next one you can use pictures. Okay, pictures. Of course, now you have abundant of resources from internet to pick up pictures and then you can show to your students. Okay, when you explain meaning to your student. Banyak sekali sekarang materi-materi gambar ya yang bisa diakses lewat internet dan Anda bisa menggunakan itu ya. Okay. For example, you can show a picture of someone coming away from a swimming pool with a dripping wet hair to show she's just been swimming. Anda bisa menggambarkan ya atau menunjukkan gambar seorang gadis ya yang barusan barusan berenang ya dengan rambutnya yang masih basah. Kemudian Anda ingin menerangkan kalimat she's just been swimming. Oke. Jadi menerangkan konstruksi present perfect continuous tense ya. Okay. And you can also do the strategy number 5, describe the meaning of the word. Okay, for example, we can check the meaning of endeavor in the dictionary. Jadi kita mengartikan kata endeavor itu apa ya? Langsung bisa dicek di kamus. Okay, this is to describe the meaning of the words. And the last one is you can also translate the words in the first language. Menerjemahkan ya menjadi bahasa kita ya, bahasa kita bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, kalau ada orang Jawa. For example, we can translate studying into bahasa Indonesia, belajar ya, langsung diterjemahkan itu juga membantu ya. Okay. Alright. Okay. Now, let's talk about explaining language construction through modeling sentences and phrases. Atau ini dikenal dengan T-models ya. Jadi menjelaskan konstruksi bahasa melalui permodelan kalimat atau frase. Oke, atau disebut dengan model T. For example, you want your students to model the sentence, he is studying English. Misalnya Anda ingin mahasiswa Anda bisa mengucapkan ya, menggunakan kata he's studying English. Oke. Ya, yang harus Anda lakukan itu Anda bisa berkata kepada siswa Anda, "Hi, listen guys, he's studying English. Listen guys, he's studying English." Oke. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan selanjutnya? Di sini Anda akan bisa melihat beberapa step ya, stage. The first stage is isolation. Apa yang Anda lakukan? You can say, "Hey guys, he's studying English." Oke, English. Nah, Anda memisah-misah kalimat yang Anda ucapkan itu supaya apa? Supaya siswa Anda itu tahu konstruksinya, urut-urutannya, dan bagaimana mengucapkannya. Oke. Apa yang dilakukan kemudian setelah itu? Itu namanya distortion stage. Oke, in distortion stage, you can say he is, okay, he is studying English. Studying English. He is studying English. Nah, Anda kemudian apa? Memisahkan kata his. Ya, his tadi kan dijadikan satu ya pengucapannya. His. Nah, ini Anda pisahkan. He is studying English. Ini di tahap distortion. Alright? Oke. Okay. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah uh, return to isolated element. Oke. Okay. Jadi kita kembalikan kepada isolated elements yang
apa namanya pembagiannya tadi. He is studying English. Ini kita lakukan kembali ya. He is studying English. Alright? Oke, setelah itu kita kembali kepada kalimat semula yang kita ucapkan dengan cepat. He's studying English. He's studying English. Oke. Okay, guys. Another way to teach our student the construction of language is using fingers of hand. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan language construction itu dengan tangan dan jari-jari kita, guys. Oke. Anda bisa melihat di sini misalnya he, okay, he is fixing the roof. Okay, he is fixing the roof. Okay. Kemudian yang di jari-jari ini Anda mengucapkan he's fixing the roof. Oke, bedanya kalau di sini is-nya diucapkan dengan jelas, kalau di sini langsung digabungkan his. Oke. Maka yang jari telunjuknya ini tidak ada ya. Oke, ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan. Okay, the next one we will be talking about how to encourage students to reproduce sentences. Bagaimana strategi untuk mendorong siswa kita itu memproduksi kalimat-kalimatnya di dalam bahasa Inggris. There are two strategies. The first is repetition. The second one is a drill. Ada dua strategi. Yang pertama adalah repetisi, ya, which can be done through choral and individual repetition. Okay. When we use choral repetition, we get all the students to say the new word or phrase together. Jadi kayak core ya, kayak core. Kita kalau dalam choral repetition itu kita mengajak siswa itu untuk mengucapkan sebuah kata atau frase bersama-sama. Okay, secara bersama-sama. For a choral reproduction to be effective, it is important to start the chorus clearly so that everyone gets going at once. Okay, jadi agar efektif choral reproductions itu penting bagi Anda itu untuk memberikan aba-aba ya. Supaya apa? Supaya mengucapkan bersama-sama. Supaya siswa Anda itu bisa mengucapkan bersama-sama. Okay. And of course, to help the students with the rhythm, you can use arms ya, and hands to show where the stress occurs. Anda pun bisa menggunakan tangan ya, jari Anda untuk memberikan bahasa isyarat. Tekanan kata di mana, kemudian mulai di mana, berakhirnya di mana, dan sebagainya. Oke? Iya, Mas. Apa-apa? Oh, enggak. Betul, betul. Betul, betul. Betul, Mas.